सी शार्प रो प्रथम क्लास रे आज आम जानिबा सी शार्प रो बेसिक इंट्रोडक्शंस विषय रे। तो बेसिकली सी शार्प शिखिबा आगरू आमको को लैंग्वेज गुड़ा को भल से शिखिबा निहाती जरूरी। सेगुड़ा है सी सी प्लस प्लस आउ जाभा। जदि आमर सी सी प्लस प्लस जाभारे नॉलेज नहीं ताहले भी आमे शिखि पारिबा, किसी प्रॉब्लम नहीं। बट जदि आमको सी सी प्लस प्लस जाभारे नॉलेज अच्छी ताहले आमको बहुत सहज हो जिवो शिखिबा पई सी शार्प। तो बेसिकली सी सी प्लस प्लस जाभारे किसी कॉमन कॉन्सेप्ट थाई ताकू बुझिबा पई पड़े, जो भले कि क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशंस एंड ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्लास कौन, इनहेरिटेंस कौन, यही सब विषय आमे जानिबा। बट आमे लॉजिकली न जानिकी मु गोटे रियल लाइफ एग्जांपल सहित ताको कनेक्ट करिया पई ट्राई करिवि। बस सही भितर आमे तापरे परे ताको रिलेट करिबा। तो बेसिकली क्लास जानिबा कौन, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास सपोज गोटे क्लासरूम कथा कहा होची एंड क्लासरूम रे बहुत सारा नाम, रोल नंबर, सेट नाम रो किसी मेथड आउ सेट रोल नंबर रो भी किसी मेथड एमती किसी रखा है। तो सेई क्लास रे बहुत सारा स्टूडेंट थांती, से स्टूडेंट्स गुड़ा को कहा जीवो गोटे गोटे ऑब्जेक्ट। जमती कि सामने फिगर रे देखि पारुथबो कि जॉन तार तल लिखाई रोल नंबर 1, मीरा रोल नंबर 2, जेम्स रोल नंबर 3, श्वेता रोल नंबर 4। तो बेसिकली जिते सब रोल एंड जिते सब नाम से क्लास रो डिफाइन कराई। तो बेसिकली गोटे क्लास रु बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो पारुची। तार मु आउ गोटे एग्जांपल दउची। धरा जो आमको गोटे साइकेल बनैयार अच्छी, तो साइकेल बनैबा पूर्वर फर्स्ट आम साइकेल रो डिजाइन बनैबा कि साइकेल को भलिया देखा जीवो, सेथिरे को भलिया स्टाइल सब रहिबो। सेटा हो गला गोटे प्लानिंग कलु आमे, सेटा को कहा जाए क्लास। तापरे से साइकेल को देखिकी आमे बहुत टाइप रो मॉडल बनै परिबा, ताको कहा जाए ऑब्जेक्ट। तो ताको शॉर्ट रे मु कहै पई गले कि ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, माने क्लास रो गोटे एग्जांपल हला ऑब्जेक्ट। तो आमर सराउंडिंग रे बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स घेरिकी रही। लाइक गोटे मोबाइल फोन गोटे ऑब्जेक्ट्स, गोटे लैपटॉप गोटे ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग, फैन, लाइट सब गुड़ा गोटे गोटे ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स रो कॉन्सेप्ट को आमको भल से बुझिया पड़ो, अदरवाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज शिखिया आमको प्रॉब्लम हम। नेक्स्ट जीवा ऑब्जेक्ट। तो जमती कि मु कहली ऑब्जेक्ट होची गोटे इंस्टेंस क्लास रो। जमती कि क्लास गोटे ही परिबो किंतु तार ऑब्जेक्ट्स बहुत सारा ही परिबो। मु तार आउ गोटे फाइनल एग्जांपल दउची। सपोज आमे गोटे घर बनैबा, तो घर बनैबा आगु आमे फर्स्ट गोटे प्लानिंग करू खाता पेन रे कि हमर केतेटा रूम हबो एंड कौ रूम केते बड़ साइज रो हबो, एवरीथिंग आमे गोटे पेन एंड पेपर रे प्लान करके रखू। देन किंतु सेटा रियल नुहे, सेटा गोटे प्लानिंग एंड सेटा गोटे इमेजिनरी जिनिस। किंतु जेतेबेले आमे रियल रे घर करू, आमे सेई प्लान को देखिकी घर करू। तो सेई घरटा हला रियल, ताको आमे टच करि परिबा। सेठी आमे रियल ले आमे एनवायरनमेंट आमे गोटे क्रिएट करलु, तो सेटा हला ऑब्जेक्ट। तो सब बेले मन रखिबो ऑब्जेक्ट होची गोटे रियल लाइफ रो एंटिटी आउ क्लास होची गोटे लॉजिकल एंटिटी। माने क्लासटा रियल नुहो, ऑब्जेक्ट हला रियल। विदाउट क्लास रे ऑब्जेक्ट क्रिएट करी हबो नाही। ठीक अछि। तापरे जीवा एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन माने हला हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स ऑफ योर क्लास फ्रॉम द एंड यूजर। तो बेसिकली एठी मु गोटे केस नैची, केस 1 रे गुड सपोज तुम गोटे डॉक्टर पाक को गलो एंड डॉक्टर को गोटे मेडिसिन मागिल। बट डॉक्टर कौन कहले कि तुम्हें 3टा पाउडर नहीं जाओ। गोटे है व्हाइट पाउडर जोटे कि 3 mg रो, आ गोटे है रेड पाउडर जोटे कि 2 mg रो, आ गोटे है ग्रीन पाउडर 4 mg रो एंड मिक्सअप करिकी तापरे पियो। तो बेसिकली ये हमको कन्फ्यूजिंग स्टेट रे आमे रही गलु कि आमे मेजरमेंट करिकी नबा एंड तक मिक्सअप करिबा, देन तापरे आमे पीवा, देन आमे ठीक हवा। तो एटा पाखरु जदि आउ गोटे केस रे डॉक्टर कहले कि तुम गोटे कैप्सूल नहीं जाओ जो थे कि से 3टा पाउडर ऑलरेडी मिक्सअप होगी आगु अच्छी एंड तुम्हें बस नहीं कि खाली खाइबार अच्छी। तो यहाँ आमको बेसी इजी लगे कौन पाई कि ये आमको एत सारा मेजरमेंट दरकार पड़ोनी, एत सारा पाउडर नहीं कि आम से कम करवानी। तो बेसिकली ये जो कमटा ऑलरेडी आमको क्रिएटेड होगी रोचे
ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି ଏନକ୍ୟାପସୁଲେସନ୍ସ, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜିନିଷକୁ ହାଇଡ୍ କରିବା, ଲାଇକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେମିତି ମିଶାଇବା, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶାଇବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ନେସେସରି ନାହିଁ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ କରିଦେବା। ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭଲ ହେବା। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନରେ ଆମର ମତଲବ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆମେ ଖାଇକି ଆମେ ଠିକ୍ ହେଉଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏନକ୍ୟାପସୁଲେସନର ମାନେ ହେଲା କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଥିଙ୍ଗସକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ କରିକି ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର ପାଖକୁ ଦେବା, ମାନେ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ଦେବା ୟା ଫିର ୟୁଜର ପାଖକୁ ଆମେ ଦେବା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପଲିମର୍ଫିଜିମ୍। ପଲିମର୍ଫିଜିମ୍ର ମାନେ ହେଲା, ପଲି ମାନେ ହେଲା ମେନି, ମର୍ଫିଜିମ୍ ମାନେ ହେଲା ଫର୍ମସ୍, ମାନେ ମେନି ଫର୍ମସ୍। ତ ଫିଗରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଠି ବହୁତ 4ଟା ଫିଗର ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁ ଏଜ୍ ଏ ଫାଦର ରୋଲ୍। ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଦର ଅଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତୁମର ବିହେଭିଅର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିବ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଛୁଆ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛ ସେତେବେଳକୁ ତୁମର ବିହେଭିଅର ଅଲଗା ରହିବ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ଆଣ୍ଡ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରତି। ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଅଛ ଏଗେନ୍ ତୁମର ବିହେଭିଅର ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛ ୟା ଫିର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ବିହେଭିଅର ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମାନେ ହେଲା ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ପଲିମର୍ଫିଜିମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଇକି ବହୁତ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିହେଭିଅର ଫେସ୍ କରୁ, ସେଇଭଳିଆ ପଲିମର୍ଫିଜିମ୍ର ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷର ମେନି ଫର୍ମ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିମର୍ଫିଜିମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନହେରିଟାନ୍ସ। ଇନହେରିଟାନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଏକ୍ସେସିଂ ମେଥଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଏବଲ୍ ଅଫ୍ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଏ ସବ୍ କ୍ଲାସ୍। ମାନେ ହେଲା କି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଇନହେରିଟାନ୍ସ ମାନେ ସପୋଜ୍ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଖରେ ବି ସେମ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ସେଇଟା ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦରକାର ହେଉଥିବ ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନ ଲେଖିକି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କପି କରି ନେବା ଆଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନହେରିଟାନ୍ସ। ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା କି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନହେରିଟ୍ କରିଛୁ କିଛି ଗୁଣକୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନହେରିଟାନ୍ସ। ଦେନ୍ ତାପରେ କିଛି ରହୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ, ଯେମିତିକି ଇଟ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ମେନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସି, ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଜାଭା, ଏ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ସି ସାର୍ପ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯିଏକି ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେମିତିକି ଜାଭା। ତ ଭିବିର କିଛି ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ପାୱାର ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ର କିଛି ପାୱାର ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଜାଭାର କିଛି ପାୱାର ତା ଭିତରେ ହେଇକି ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ .NET ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆମେ କାଫି ପପୁଲାର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ସେଥିରେ ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ବହୁତ ସାରା ମେଜର ପାର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ତ ବେସିକାଲି ସି ସାର୍ପକୁ ଶିଖିବା ଆଗରୁ ଜାଭା ଆଣ୍ଡ ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ବେସିକ୍ସ ନଲେଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ରହିବ। ତ ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନଷ୍ଟଲିଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିପାରିବା।